Fem entrevista a Robert Kubica. First of all, let's go. Robert, first of all, thank you very much for being with us here in Sprint Race. Perdona, li dic fantàstic. Que gràcies per estar amb nosaltres a Sprint Race, no puc fer-ho millor. No, fins aquí bé. And first of all, congratulations. You win the 2024 European Le Mans Series title. Què ha guanyat? A les Elms. Ha guanyat les Elms. A més, ha guanyat a l'última cursa, Que grande. Fantastic season finale. How was the race? How was your... Per què li dius jaja? No, perquè volia dir how was the race, però com que no estava llegint i ho estava pensant, val. I a més dic how... Jaja was the race. No, dic una altra cosa que crec que no està ben dita, tampoc. How was your sensations? Imagina't com estic. Que seria feelings, no? No, sensations està bé, passa que how were your sensations, és plural, was were. És igual. El Robert li sua tot això. A veure, què contesta el Robert? For sure, when you finish the championship, such a competitive championship as it was this year, ELMS... Què collons acaba de dir? Que era molt competitiu el campionat. Val. By winning it is a special feeling. Que és un sentiment especial. It's a good feeling. Of course, we knew straight away that the lineup we have... ¿Qué hablas? Very strong lineup with myself, Louis and Johnny. En Johnny? Johnny Edgar i Louis de Letraz. Hòstia, que bo! Són els seus companys d'equip a les Elms. En Johnny... La gent està molt boja. Com es deia? Johnny Test. Johnny Test. Una cosa, per TikTok, per què s'estan pagant? No us pagueu els de TikTok. Per què s'estan pagant? Qui s'està pagant? Per què us pagueu? No, a més crec que s'està pagant ell sol. S'està comentant ell sol amb ningú. Amb qui s'està pagant? Amb ningú. Sami, no a la violència. No a la violència, sinó a la pau, Sani. But we struggled this season. We struggle vol dir que ho hem passat malament. Many times we were not the fastest car. Many times we had to use our opportunities and make... Que moltes vegades no han tingut el millor cotxe. Exacte. Sure we score as many points as possible. Que han sumat tots els punts que han pogut. Sí, de fet han guanyat. To stay in the fight. But yeah, I think consistency make the difference. Clar, al final ell el que diu bàsicament és que la consistència és el més important, és a dir, ells han guanyat perquè han estat els més consistents, no perquè hagin estat els millors. És una cosa molt interessant. It was nice. I have to admit that when you struggle, when you have from one side knowledge that you can do it, but from the other side, when you look back all the races during the season, we have few races where we were very competitive, but also few others that we were lacking the pace. Clar, que van tenir curses en les quals van ser molt competitius, però altres que tenien problemes de ritme. And you manage to win, it's a good... Molt anglès, molt bé, molt bé. Això corre, molt anglès. How do you deal emotionally with these season finales where you have to have an eye on the track and also another on the live classification? Collons li acabes de preguntar, Pol. Quina pedazo de pregunta, Polinya! Clar que sí, molt ben preguntat. Jo li pregunto que com emocionalment gestiona ell aquests finals de temporada en els quals has d'estar amb un ull a la pista i amb l'altre a la classificació en directe, la live classification. Li has preguntat això del guas? Eye on the track? Eye on the track. Eye on the tiger. Well, yeah, it's a bit different approach. To be honest, in Portimao, how the race evolved in the last 40 minutes, I think we could win the race, but it was maybe a bit risky. Fixa't, a Portimao, que és on es va acabar la temporada i on va guanyar el campionat del món, clar, ells podien guanyar la cursa, però ells van decidir els últims 40 minuts. Aguanta que t'ha una hack. Exacte, aguanta que t'ha una hack. In the end, to win, you have to take the risk, but at that point, we did not have to win championship. So que no havien de guanyar per guanyar el campionat. Bravo. The priority was to cover, let's say, our main opponents, which was Inter-Europol and Panis Racing. Inter-Europol, que és on corria l'Albert Costa. És veritat! Oh, que bonic! És veritat. Però en el WEC. Va córrer aquí. And this is what we did. So we finished P2 by in front of them and then win the championship. So, it's first of all, as always, when you know you have to finish and when you know you have to finish in front of or just behind your opponents, as it was our case, it was, different scenarios depending on where they finish, stuff like this. You have to kind of keep racing. Però està explicant el mateix. Aquí està fent una mica de palla, però que vull dir que el que està dient bàsicament és que, clar, hi ha diferents escenaris en els quals tu estàs allà i simplement és, a vegades, que guanyar la cursa no és el millor escenari, que crec que és interessant. Esteu d'acord que ho anem fent així? Us agrada? Us agrada que ho anem fent així?
o si voleu traducció automàtica, Jo ho el que dieu, vulgueu, Som gent fantàstica. El que vulgueu, Racing a bit differently. But also in ELMS, there is a lot of going on. Yes, it's endurance racing, but in the end, it's a kind of sprint endurance with only 4 hours. But from Són curses de 4 hores. Sí. Sprint strategy point of view, it's very difficult to predict what will happen. Així bé, gràcies. Així bé. There is a lot of things going on track, so which they have influenced then on strategy. Val? So it has been, I think, a tense race, very intense, not only in the race car, but also on the pit wall, on the, let's say, following what the other are doing and what we have to do. Bravo, Robert. Bravo! No, bravo! Però és veritat. O sigui, ara seriosament, vull dir, collons, no és fàcil. No és fàcil estar atent a 25 coses alhora. Sí. Llavors, hosti, per mi crec que és un punt interessant el fet de que, ostres, a més són curses molt llargues. Tu has de pensar que són 4 hores. Són 4 hores a les quals igual passar el tio de davant et va al campionat. No, totalment. Llavors, ostres. hem passat d'agafar-nos a Robert Kubica a l'FAU 2010 a una entrevista amb ell. Sí, bravo, que hables la pura veritat. Grande. Regarding the Le Mans series, the 2025 calendar specifically, we have a new circuit, which is Silverstone. What do you think? Do you like it? Do you like the track? Bueno, molt clar, claríssim. A mi m'agrada que la gent vegi el meu anglès lamentable. O sigui, crec que és una cosa interessant. Que Silverstone entra al calendari l'any que ve. Efectivament, és l'única novetat del 2025. I traguito de agua. Beu aigua. Yeah, I like Silverstone. I think is a great one of the iconic tracks, historic tracks we have in Europe. Tota la raó. Que li agrada. Li agrada i és històrica. Definitely one of them, and it's nice. I think the championship offers very good racing and on very good tracks. Que el campionat corre a circuits molt pepinos, ho ha dit així. And I think Silverstone is definitely one of the greatest and the historic places. Of course, it has been changed in the past years, but still it offers good racing. I think for endurance racing, to be honest, it will be a good... Que ofereix bones curses i cap al campionat com és aquest, que és de resistència, que estarà guai. Circuit, because it's very wide, it's quite... it gives a lot of opportunities for overtaking, not only in the same class, but between classes. Que és molt ample i que dona oportunitats d'avançament. In the end, the ELMS, you are racing 3 different classes, so some tracks are more tricky to overtake. I think Silverstone will be offering a good track for endurance racing. Que hi ha altres circuits que és més difícil avançar, en aquest cas estarà bé, i sobretot abans també deia, perquè clar, a les europees alemans han de doblar també moltes vegades, i que gràcies a l'amplitud del circuit que serà fàcil també doblar. And a very, very challenging track, because from driving point of view, there is a lot of going on, a lot of high-speed corners, so yes, it's a nice place to race. Fantàstic, bon lloc. Sí, ja estic amb tu, Robert. Sí, m'anava dient que no és Robert. Talking about that, I want to ask you, jo fent-me l'intensito, why do you think endurance racing attracts so many drivers, for example, ex-Formula 1 drivers or maybe another kind of drivers? Li he preguntat que per què la resistència atrau tants pilots de Fórmula 1 o d'altres disciplines. Compte, aquí tenim un titular, Sí. Well, I think, in the end... In the end, al final. Especially last 2-3 years, WEC has been growing up massively with the new car manufacturer joining the championship. It offers, the highest racing level of motorsport in Europe. Ara parla del WEC, diu que ha crescut molt, que ha entrat una nova escuderia i que està creixent, això és evident. Of course, a part of Formula 1. And I think from ex-Formula 1 drivers is whoever wants to continue racing. Clar, diu que per ex de la Fórmula 1 que el que volen que és continuar corrent. I think it's a good opportunity, and yes, és una bona oportunitat. It's same, but it's also different. It doesn't mean that és el mateix, però és diferent. Who was very strong in F1 will find himself straight away competitive in endurance. Que
que potser el que era millor a Fórmula 1 pues, que s'ha de trobar en la resistència. It's a bit different approach. Of course, everyone can drive fast the cars, but endurance racing is something beyond only driving fast the car. You have to get well together with your teammates. You have que t'has de portar molt bé amb els companys. Totalment d'acord, és que això és superimportant, Això ho deia Alonso també. Sí. To have kind of chemistry in the team, tenir química between the drivers and between the team. You have to have a bit more open-minded approach. You have ser de ment oberta. Sí, és que això és molt important, perquè clar, ell ara ho desenvolupa una mica més, no? Però sí que és veritat que ell diu, clar, tu quan estàs a la Fórmula 1 tu t'asseus i t'ho posen tot per tu, amb els teus reglajes, amb tot el que tu vols. Ara, a la que vas a l'altre lloc, clar, t'has de barallar amb 3 tios més i són del teu equip i tots voleu el mateix. Totalment. To have a will of sometimes sacrificing yourself for benefit of the team, and this is not really what young drivers, and especially in Formula 1, but even from karting, when you are a young driver, motorsport is teaching you to be very selfish approach. Això és molt bo, Clar. Que això és molt bo, Diu que d'alguna... A veure si ho he entès potser no ho he entès bé, que d'alguna manera quan t'ensenyen, com que t'ensenyen a ser més egoista. Sí, que d'alguna manera els pilots joves, quan comencen al karting o a la Fórmula 1, tendeixen a ser egoistes, no? D'una manera selfish, de mirar-se a si mateixos. Per què? Perquè al final ells són els pilots. Clar. No hi ha ningú més, és ell i el cotxe. Llavors, això és un tema interessant. You have to, because competition is such a high competition with starting from karting. Every kid is dreaming of Formula 1. In Formula 1 you have only 1, 2, couple of spots available, let's say, every year, not even sometimes. Okay, next year we'll have more. Adeu a Colacat 03, que se li ha girat feina. Gran Colacat. Let's say rookie drivers. Some years you have 0 young drivers coming to Formula 1. So, it's a bit different approach. And when you are racing, let's say, sprint categories, so starting from karting, formulas, and ending up possibly in Formula 1, yes, it's a teamwork, but in the end... Bueno, continua dient sí, està rodejant, però el tema és bàsicament això, que és un teamwork, que és un treball d'equip i que ell ho ha après gràcies a això. Exacte. I que, ostres, crec que és una categoria molt xula, no? Exacte. Every driver wants to win, and to win you have to beat your teammate. Hòstia, mira, comenta el box de Jules. El box de Jules! Deixa'm dir que el box de Jules està fent una iniciativa molt xula de cara a aquest diumenge. Vol reunir amants femenines del motorsport amb un meeting point. Farà com un meeting per veure el Gran Premi d'Abu Dhabi. Hòstia, em sembla fantàstic. Demostrant que les noies també tenen interès en el motorsport. Bravo. I està intentant recollir totes les fans noies de Fórmula 1 per reunir-se aquest diumenge a veure Abu Dhabi. Escolta, tota la gent que ens segueixi i que sigui noia, que li agradi la Fórmula 1 i que vulgui participar d'aquesta iniciativa, al xat trobareu el box de Jules. Efectivament, que és la Jules. La Jules, la norma Jules. In endurance is completely different. In the end, your teammate is working also for your final result, and this is... Bueno, un cop més diu que està rodejant. Robert, to the point. Avança, Robert, vale. Que sí, que en l'endurance... Que l'important és l'equipo. I a la Fórmula 1 no. A completely different approach. So many times you have to be open-minded. Many times you have to sacrifice yourself. Many times is not as nice as you will be alone. Parla de les dificultats i de les coses que a vegades no són tan guais. Sí. But I think races like Le Mans, 24-hour race, it gives you such emotions and such a... there is something special in this race that... Diu que dona emocions super emocionals les 24 hores de Le Mans. Sí. No. Ivan Díaz. Emocions superemocionals és el concepte, No, Ivan Díaz. Ivan Lamentem i condemnem les paraules d'Ivan Díaz al xat. Robert Kubica, piloto. No... Condemnem i reprovem les seves paraules. Molt bé. Vaig seguir, No one race of sprint can give you. It's something different. So... in the end, yes, final DNA is to drive as fast as possible,
But in endurance, my feeling is that it's not enough. You have to have something more. Because your performance is as important as your teammates' performance, and it's the team's winning. Yes, but... Al final, la performance que faci el teu company serà tan important com la que facis tu, no? Una miqueta. Robert seria ADN Chat. Sí, jo crec que seria bastant ADN Chat, Va guanyar el campionat per espera, que no et llegeixo això últim. Per un pèl, sí senyor. Dona Recio Vibes, la mare que us va parir a tots. Gràcies, noi. Sí, no, Jules, el que tu necessitis, ja ho saps. Ui, espera't, que ara he perdut Setmanata Negra, això. Ara sí. Yes, but you don't have to think only about yourself. You know, you are free driving the car. So on technical aspects, for example, when you are choosing car setup direction of the car, you have to be open-minded. You have to be flexible. You have to understand if your teammates are okay to drive this, if your teammates actually are struggling, if your teammate is struggling. You have to many times happen to me that you go for compromise and you try to help your teammate. And even if you lose a bit of confidence, even if you go in the direction you don't like, you know you will lose 1-2 tenths, but if your teammate gains 3-4 tenths, in the end you won as a team. So, això és molt interessant, Això és molt interessant, que si potser ell perd 4 dècimes amb el setup que li posen, però el teu company en guanya 8, ja és bo. Perquè ja guanya tot l'equip. Això és l'esperit del WEC. Això m'agrada molt. Aquesta part m'ha agradat molt. These are aspects where you don't have them in other series as a sprint racing. You know, sprint race? Sprint race? Sprint race? Robert, per favor, Racing when you are driving alone, you choose whatever you want, and you know, and it's something also, you know, from outside you think most of the drivers are driving same way. Actually, I struggle, you know, there is always some small differences, but also there are some big differences of driving styles. So you have to also kind of try to bring your driving styles as close as possible in order to find the sweet spot, in order to find a best compromise for everyone. Molt bé. Sí, redundo en aquest cas, però m'ha agradat molt l'exemple que deia de les dècimes, de jo em perdo 4 però tu en guanyes 8, fem-lo teu, saps? És com jo em sacrifico per l'equip. Líders. Tu fightes a team, also. Mira, tu fightes a team. Molt bé, Polinya. El Polinya del passat. Polinya. Ets el millor Polinya del passat, tio. T'estimo, Polinya del passat, hermano. Yeah, exactly. I mean, in the end, you are racing free and in the car, but plus, of course, you know, we don't talk about mechanics, engineers. We don't talk anymore. Because in the end, those people are also in the sprint races. But in the end, is a teamwork. You know, in Formula 1, we mentioned Formula 1. The real races are happening off track. Vaya titularaco. Compte. Titularaco de manual, Les curses de veritat a la Fórmula 1 passen fora de la pista. Saludem també amb molt carinyo a Raulinchi. Raulinchi. Que s'ha incorporat. Que m'havia perdut la meva, també. Fet el maquinillo de gol de la Cope. Sí, efectivament, Polinya. Que això es digui Matasuegres, què vol dir? No, és Nadal, el meu cor, quan somriu... Voleu que us lo toco amb el nas, també? Bon Nadal! Quan somrius content de veure't. Factories, you know, the development rate... Una cosa, podem parlar amb 3CAT per sortir al disc de la marató de l'any que ve? Jo crec que toca. A mi m'agrada... No, és que no. És que et sortirà aquí tot el mocardo, Sí. Hi ha un risc important aquí, of Formula 1 and how important is to follow up and to be as fast as possible to develop the car is crucial. You know, el desenvolupament del cotxe, it's good. In the end, what you do on the racetrack is just to execute as best as you can your work. Això, el desenvolupament del cotxe és bàsic. És l'èxit, sí, és l'èxit. But the real tools and the real performance is made in factory. And this race is going on nearly 24 hours a day for 7 days a week, and then all days during the year. And
Of course, in endurance it's a bit different because we don't have such a big freedom on regulation. So, compte, perquè ara comença a parlar de les regles, de les regulations i de la capacitat que tenen per desenvolupar o no desenvolupar el cotxe durant la setmana. Yes, we can improve the cars, we can develop the cars, but it's more strict by que poden desenvolupar-lo, però que hi ha algunes restriccions. Regulations, so in the end also there are different approaches, and then this is making a small difference, but in the end the difference which are quite significant from driving point of view. És un món completament diferent al de la Fórmula 1. Sí, no. I és increïble, m'agrada que hables perquè diu m'està flipant com ha desenvolupat les respostes. Sí. O sigui, realment és un pilot per vocació, això és claríssim. Que podria ser comentarista, també. Sí, jo crec que és un perfil molt xulo, per fer d'analista. Home, sí. I quan es retiri jo crec que té feina, Home, i tant. És aquest el meu? Sí. Let's talk about WEC. Sex, baby, let's talk about you and me. Home, podem fer Let's talk about WEC la temporada que ve. Uala! Let's talk about WEC, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the approaches. Because the 2025 calendar will feature the 2025. Same 8 races as this year. I would like to know where do you feel most comfortable with the car? In which track of this? Què collons has mira què diu Robert. Yeah, so this is a good question because in the end... Has fet un good question? I diu, this is a good question. Què passa? Què passa aquí, Però què li has preguntat? Li he preguntat que com que la temporada que ve Elms tindrà les mateixes curses, igual que WEC incorpora Silverstone, tindrà les mateixes curses. En quina creieu, en quin circuit creus tu que et sents més còmode amb el cotxe? I ell diu, bona pregunta, perquè m'has dit amb el cotxe. Perquè clar, jo tinc les meves sensacions en el circuit, però en aquell cotxe i amb aquell circuit canvia la cosa. Good you add with the car because as a driver normally you tend to do well and normally you like to race where you are competitive, and of course the car especially in WEC where you have each manufacturer has different approaches on building up the cars, and in the end we talked before that the regulations are quite strict but for development, but actually the regulation on building up the cars are quite... there is a lot of different ways of... Hi ha moltes maneres de construir el cotxe malgrat hi ha molta regulació i diu que això li mola bastant. The car. So each manufacturer are doing their own, let's say, studies and their own ways of creating the car, and those cars has different strong and weak points, and this varies a lot during the year depending on, of course, track characteristics, but even the weather has big factors. So, big... No, però mola molt perquè diu que les diferents empreses poden triar la manera de fer el seu cotxe i que això dona una gran variabilitat de maneres d'entendre la competició i que creu que això és interessant. El Josep Lluís, que ja ha acabat la seva entrevista, ha anat bé? Sí? Ha anat bé la segona entrevista. Oh, moltes gràcies, ens ha portat beguda, bravo! Enorme, Josep Lluís. Grande. Enorme. Ets el millor. Ah, no, clar, ja estem aquí. Mira, encara ens queden 10 minuts d'entrevista amb el Kubica. Mira, jo me la veuré. Sí. Me la veuré. Amb el Kubica, amb rigorós diferit. Sí. Tindràs l'entrevista penjada al YouTube, Josep Lluís, perquè et puguis veure. Ja t'enviarem el... Què t'està semblant, Kubica? Robert Kubica? No, que mira el directe però la seva part, suposo. Que t'han enviat l'enllaç. Vale. Hem de canviar el fons. On t'agradaria que la féssim? A la recta, la fem a la recta, prenda pel sac. Sí? Tu creus que podríem fer-ho? Tirem un Ethernet. Ojo, Bueno, tu ets el jefe. Tu manes. Pep. La propera la fem a pista i tirem el cable per aquí. És veritat, la propera la podríem fer al pit lane. Ja està, solucionat, em sembla fantàstic. Hosti, xulíssim això, Josep Lluís. Moment històric. Doncs escolta, Josep Lluís, aquí ens quedem, gràcies per la beguda i gràcies per la teva participació.
Cuida't molt, Josep Lluís Santamaria, el grandíssim director del Circuit de Barcelona-Catalunya, que ens ha acompanyat i que si voleu veure l'entrevista, que la tindreu penjada al YouTube d'aquí una estona i que la podeu recuperar quan acabem aquest directe a Twitch. Recordeu que tots els directes, un cop s'acaben, automàticament es pengen. Escoltem a Robert Kubica, pilot d'AF Corse Ferrari. Big influence. So I think this year showed that we... Què? El Kubica? Sí. O sigui, el vam gravar el divendres. L'estem xerrant, o sigui, estem comentant l'entrevista per sobre. Clar, no, sí. No el tenim aquí, el Robert. Molaria bastant, tenir-lo aquí. El que faltava ja, Ojo, no ens donis idees, Opa! Ojo, per fer... Podem fer una de coses nosaltres. Un dia hem de fer un challenge amb el cotxe, amb el meu Seat Panda. Ostres, això sí que seran unes voltes solidàries amb nosaltres, Voltes terribles, Voltes terribles. Crec que solidàries seran terribles, les nostres. Tu hi seràs a les voltes solidàries? 21 de desembre pel matí. Ah, sí, molt bé. Sí, qui serem? Molt bé, sí, m'agrada. Grande, solidari. Que ens han deixat una cosa per... ja ho freguem, no pateixis. És la penyora que hem de pagar. La penyora que hem de pagar, exacte. El lloguer de l'espai. Venir al circuit, fregar la sala de premsa. Me sirve. Robert Kubica. Robert, va, que t'escoltem. We have competitive package where we can be very strong in some occasions. We can definitely fight for podiums or wins. Ferrari won twice Le Mans, so a normal, natural answer would be Le Mans is probably our best opportunity. Compte, diu Le Mans que és probablement la seva millor oportunitat, Sí, molt interessant aquesta resposta. We, in 83, in AF Corse, we won in Austin, another track where straight away from first lap, when we came there, we were feeling very comfortable and confident in the car. Val, que després a Austin que tenia molta confiança amb el cotxe. But on the other hand, we have also some weak tracks, let's say. I ara vam als punts febles. Or combination track plus conditions where we have to work and hopefully we will improve for next year, which are, I would say, Fuji. Fuji? Ara són els punts dèbils, on no han anat tan bé. Brazil was also quite difficult for us, so as always in motorsport, small details can have big influence, and then this is why. Com sempre al motorsport, els petits detalls marquen la diferència. We are passionate. We love motorsport because yes, it's as from driver point of view, at least for me, yes, it's great to drive the car, but it's also nice to work on those small details and try to improve. Que li agrada molt córrer, però que també li agrada treballar en aquests petits detalls. Jo veig aquest tio un enamorat del motor encara. És a dir, va començar molt jove, ja té una edat, però crec que encara li agrada el que fa i crec que això és superimportant. Sí, no, totalment. Superimportant. 100%. És d'important part of motorsport and... Estic en el meu plan, companys, estic en el meu plan. Makes this beautiful. You later talked about the 24 hours of Le Mans. I think it's the main objective this season. Periodisme, Repreguntant. What's a great question. Repreguntant my question. A més, he començat dient later you talked, i és impossible, perquè later vol dir després. Seria before you talked, però bueno, en fi, el meu anglès no dona per més. Però la idea hi és, ja ho veieu, la idea hi és. En fi, tira perquè això serà... Well, yeah, I mean, for sure, Le Mans, if I have to be honest, for me, Le Mans is one of the greatest races which I... Piloto Tropicón para la entrevista, solo para agradecerles esta felicitación. Gracias. Hoy no tenemos flauta, hoy tenemos... Uy. Això que parece... Yo para hacerme chulo. Poli. I participate in all my life. It's kind of race which is so special. I don't know why it's so special. Okay, I can understand there is 24 hours that. Vale, està dient que és molt especial per ell, les 24 hores d'Alemans, però que no sap per què, però que és molt especial. Una cosa. Everything, but in the end, probably it's because it's only once a year, so you have only one opportunity to race. Diu que és un cop a l'any. Efectivament, Robert, com totes les curses del campionat. Bueno, però ell està... Li agrada. There you have only once a chance to win it, and because it has such a big history, it's making such a special event. And also is I think
very most challenging race in not only our calendar, but from 24-hour races, of course. Diu que és el repte més gran, no només el calendari, sinó de les 24 hores en general. Donar les gràcies a José Ángel Lafuent, que se ha suscrito grande, 6 mesos ja, 6 El mesos. Joseán. All are very challenging, but Le Mans is something special. And so, yeah, I mean, there is no secret that for me, Le Mans is the goal. No hi ha cap secret en dir que Le Mans és l'objectiu. És l'objectiu, sí senyor. I have been close to fight for a win a few occasions. I raced there 4 times from 2021. 4 vegades, Of course, in 21, we were, I think I could say, not only close to fight, but we were close to win it. Té una història molt xula, Kubica, amb les 24 hores. Diu que el 2021 no només van estar a prop de lluitar-les, sinó de guanyar-les. I ara t'explicarà. Close enough, because our car broke down on the last lap of the race. A la última volta, peta el cotxe. And this was, I have to be honest, one of the most emotional moments of my racing career. What happened there and the emotions went through was something special. Que fort, emocions Molt fort, especials, molt fort, sí, sí. Of course, there were negative emotions, but still, it shows how important it is Le Mans. When you win it, it's not the first time I was losing the race on the last lap. It happened. Diu que no era la primera vegada que perdia una cursa a l'última volta. Sí, però aquesta li va fer molt mal perquè era les 24 hores de Le Mans. Ell ha dit que li agradava molt i... Ostres, jo crec que li ha quedat aquesta marca, Mira que hables, diu que la llegenda de les 24 hores és que el circuit escull qui guanya la cursa. Uau, que bona. Happened to me a few times in the past, but that one was hard to swallow. I de fet, responent també al Red 5 is Alive, nosaltres a les 24 hores de Barcelona hem vingut, crec que a la de motos hem vingut. I fa 2 anys van venir a la de cotxes, el 23. Sí. O sigui, de sèrie hem vingut. And hard to digest for a few days after, but this year we were very competitive, fighting in the top for 20 hours. Unfortunately, our car broke down 4 hours to go. So yeah, it would be nice to be in the fight again, but després de tot el que ha passat i tots els trencaments, que ha estat guai tornar a estar a la batalla. Sí, senyor. Never take it for granted. I think it's such a special, it takes so much out from yourself, not only from myself, but from the team to be in that place to fight for a win there. A Norma Red 5 is alive, A Norma, ets el Probably it will be hard, but I hope I will have another chance and possibility to be competitive and to survive all 24 hours. Diu que espera tenir més oportunitats de sobreviure a les 24 hores. And to fight for the highest possible goal of that race. I de lluitar per lo més alt. Sí, que és la victòria. What did you learn from that low point, from that last lap? Do you think you grew as a driver? Polinya! Quina pregunta, Polinya! Sí, perquè després surt el tiro per la culata, ho veureu la resposta, perquè jo crec que pensava, dic, ostres, un tio amb aquesta experiència amb la seva edat, que digui que un dels seus pitjors moments de la carrera li arriba les últimes 24 hores de Le Mans, vaig pensar, ostres, això crec que és una pregunta interessant per dir-li què vas aprendre d'aquell moment, no? Sí. Després em diu que, bueno, que d'alguna manera em va venir a dir que va aprendre poc, que li va sentar molt malament. No, I don't think so. To be honest, what I learned is the fact is that we were carrying on an issue for many hours from around, I think, 4 a.m. So in the end, when you know you have an issue for like already 12 hours, and actually at that point, we didn't know exactly what happened to the car, but afterwards, of course, you connect facts, what happened before, and you start understanding. És a dir, que, a veure si ho he entès bé, que tenien un issue, un problema durant moltes hores. De 4 de la matinada fins al final. Ells tenen un problema que mantenen. Què passa? Que els hi va donar volta. O sigui, els hi va donar d'una volta, perquè arriba a acabar una volta abans les 24 hores
i acaben. I diu que és un problema que no sabien ben bé... Que no sabien com solucionar-lo. Que l'estaven retenint, però que no sabien com solucionar-lo. Sí. I des de les 4 de la matinada. Sí. És una bogeria. And when you think that from one side, you say, oh, we survived 12 hours, and then from the other side, I say, sí, senyor, què hables? we could, why... No sé no sabia si t'estava rient d'aquí o t'estava rient aquí. I no sé per què m'he rigut. No sé per què t'has rigut, perquè està dient que va perdre. Ja, està molt lleig. Per què rius? Perdona, Robert. Sorry, Robert. I don't want... Bueno, que no volia riure. O sigui, el tio està dient que per una banda, que està molt guai, perquè van estar com 12 hores, crec, guai, i rius perquè diu que durant 12 hores molt bé, però que les altres 12, fatal. Terrible que estic fent, terrible. Why it could not last for another 2.5 minutes? Clar, diu... Està molt bé perquè durant 12 hores van estar tot superbé, però després les altres 12 i un minut, pues fatal. Et va anar per un minut? If it survived for 12 hours. So, it's like all these things... Jo em pixo. A mi m'ha donat un atac de riure, de debò, i no sé per què. Em va fer molta gràcia en aquell moment. It's motorsport, it happens. It's part of the game. Of course... it not only happens to us, it happened in the past. So, of course, when it's happening to you, it's harder. Clar, diu que quan et passa a tu, pues que és molt dur. Because it's touching you, but... perquè t'està tocant. Perquè et toca. Et toca a prop. Sí. That's part of the game. Probably if I would win at that time, most probably I will... maybe not be willing so much to go Le Mans again, but in the end I have great memories always. Ha dit perquè no sap si tornarà a guanyar Le Mans? No, ha dit que el fet de perdre Le Mans a l'última volta o sigui, que ell si hagués guanyat aquella cursa no tindria tantes ganes aquest any d'anar a les 24 hores. Ah, hòstia, molt bé. That, and in the end you see, we talk about it and it has been hard and Hard, com jo he dit abans. Honestly, it's still... T'estava imitant. Que perros. Not as hard as it was because at the time, is healing the, and in the end, the life goes on. But especially that I came back afterwards and I was competitive. I was, in the end, I finished twice second in Le Mans. Podem calcular les vegades que ha dit indient? D'unes quantes. El que hables creu que és la paraula més comentada de l'entrevista. And twice I retire, but every time, we have been running in top 3. I think that the amount of the laps, the cars I was racing in the last 4 years in Le Mans, the amount of the laps the car was in top 3, it's crazy number. Què diuen? Les vegades que el cotxe ha estat a top 3? Sí. O sigui, que la quantitat de temps que el cotxe ha estat, diguem-ne, sent competitiu... Ah, durant la mateixa cursa. Exacte. D'acord. And I think, especially from LMP2, I came there with 3 years, 2 times with the rookie team who was doing that for the first time. So we have to be proud of what we achieved. Of course, we never won it, but still the consistency has been there, and to be such a consistent through all these 4 editions of Le Mans is something special. I think, especially that this year Le Mans, last year Le Mans, from weather point of view, has been very demanding, and many. From weather point of view. From weather point of view. Ah, weather, vale, pardon. People. Did not survive or did make mistakes. We kept it always on track without issues, and yeah, that's part of racing. In the end. Part of racing. Part of racing, crec que resumeix molt bé, però bueno, li volia intentar veure si treia alguna mica més de tema emocional, però no, jo crec que s'ho va prendre molt malament. Que si ha plogut, sí que ha plogut, Red 5 is alive. Sí. És l'última pregunta? Crec que és l'última i li fem el test, no sé si aquí ja li faig el test, a veure què dic. Robert, I'm afraid that's the last part of the interview. Li fem el test, ja. I'm afraid. O sigui, tu dient, Robert, em sap molt de... Soc en Fred. Hola, I'm a Fred. Em sap molt de greu perquè sé que tu estàs passant d'allò més bé, però...
Final del partit, Robert, final de l'entrevista. Quick test. Quick test. No, I don't know it's if I'm easy, ready for it's it. It's easy. Es pixa. Tornes a escollir una Però perquè li vaig veure la cara de que realment va patir de dir, ui, que ara què farà aquest tio, saps? Soc en fred. Soc en fred. I can assure you. I can assure you. O sigui, que t'ho puc assegurar que no pateixis. First question. I want you to build your perfect circuit. The one sector from one circuit, second sector from another circuit, third sector from another circuit. Llibreta i boli! Of your dreams. Vale. Li pregunta aquí l'amic Polinya que agafi el primer sector que més li agradi d'un circuit, el segon d'un altre i el tercer d'un altre. Quickly, I say what I would put. What was my first thought? I would say first of all I thought sector 1 from Suzuka, but then actually also sector 2 is quite interesting. But let's say sector 1 from Suzuka. Vale. Last sector from Monaco. Monaco tercer sector. Tricky one. Yeah, and the third one. Third one. El tercer que és el segon. Ha dit el tercer Mónaco. S'ha liat aquí una mica. S'ha ratllat, yeah, because there are so many. I try to pick up. I would say the third one would be last sector of Monza. Oh, de parabòlica. O sigui, s'ha liat. S'ha liat, no? Llavors és el primer de Suzuka, val? Que és una zona molt revirada i molt xula. El segon, que en realitat és el tercer de Mónaco, que és Rascàs i tota la zona de la piscina, i el tercer, que és el tercer de Monza, que és Ascari i la parabòlica. Yeah, Ascari parabòlica is quite que per cert, el van jugar al Saga, Ascari parabòlica. And it's so different, so that's why. Flat out and checkered flag, it's a nice one, nice pick. Tu sí que és el teu pick, Poli. Nice pick, tio, nice pick. He de dir que em va sorprendre bastant el meu nivell d'anglès, o sigui, ho vaig defensar prou bé. No sé qui ens ha seguit, però gràcies. Gràcies, si no comenta pel xat qui ens hagi seguit, que no podem veure-ho en pantalla. No ho tenim. Perdoneu. I ask you an underrated person. Flat out parabòlica, sí, la sortida sí, no? A driver, but a person that it's really underrated and you think he or she deserves more name. Pregunta de l'entrevista. Som-hi. Perquè aquí ell li fem la pregunta que és: digue'm una persona, no necessàriament un pilot, que creguis que està infravalorat al món del motoresport. I ell em diu pilots. Som-hi. Well, there are many people who deserves more, and it's so difficult to answer this one. Diu que hi ha molts i que és molt difícil. Ho entenc. I would say from drivers, I think Nick Heidfeld was maybe not underrated, because I think a lot of people rate him correctly, but I think is a driver who didn't achieve as much as he was capable. Diu Nick Heidfeld perquè és un pilot que no ha aconseguit tot del que ell és capaç. Clar, ell diu que sí que se l'ha valorat correctament, que no és underrated, que no està infravalorat, però que creu que podia haver aconseguit més del que va aconseguir, i per això el posen aquí. I atenció al que ve ara. He maybe deserved more. For sure. I mean, in the end, I think Nick, I didn't know Nick before, of course, Formula 1, but he was super strong in younger championship, and but that's part of racing. Another one where we talk, I think, is Fernando, who I think deserves much more titles than what he has. But that's part of. I'll put it in this way: there are some other drivers who won many more titles than him, and I think he's much stronger than them. But that's part of F1. Diu que hi ha molts pilots que han guanyat més títols que ell, però que ell és com més fort o alguna cosa així. Sí, que hi ha pilots que han guanyat més mundials i que són més fluixos que Fernando Alonso. Ho diu Robert Kubica. Vinga. Not the titles are really what the driver means to the people. Aquesta ha estat molt bona, perdona que t'ho digui. Un anglès perfecte a l'Hospitalet. Ha estat molt bona, aquesta. Que no els títols són el que significa pels pilots. Exacte, que Alonso té 2 mundials i tot el meu cor. Two more. Your best overtake in motorsport and why?
Aquesta és dura, Hola, hola, hola. El millor avançament. El seu millor avançament al món del motor i per què? Difficult question, sorry. El malvat Polinya. Overtaking. Yeah. Well, it was not really overtaking, but I think if one thing which came to my mind, actually, I talked to it with someone a couple of weeks ago, was racing with Jenson Button in Valencia. Jenson Button a València. Street circuit. It was there were a few years where we were racing F1 in Valencia. Practically from the start up to I think turn 9 we were side by side, and it was something special. In the end, I remember going I think into turn 7 or something like this. We have Weber in the middle, and I was third, Mark, Jenson, and myself. Mark closed it, but not enough. Jenson went on outside, and I went completely inside, and managed to overtake both of them at that point. But we kept racing for another 2 corners, and in the end, I managed to stay in front. Bueno, no sé si recordeu, jo crec que habla sí, amb Mark Webber també. Sí, senyor. Deia. And the last question, we are a sprint race. We are here in Spain, in Barcelona, in Catalunya, known for our parody songs. Li estava explicant que som molt coneguts per les nostres paròdies. És veritat, les nostres cançons, paròdia. It's a world. Que és un món. It's a world. I don't want to talk about this. I want to ask you, what type of music do you normally listen in your day? Jo pensava que li preguntaria si havia escoltat la nostra cançó. No li puc preguntar, Robert Kubica. I en canvi, prefereixes preguntar-li quina música escolta en el seu dia. És massa narcisista preguntar-li per Oliver Berman. Ho he trobat massa. If I have to be honest, all kind of music. Tot tipus de música. Molt popular, però donar un últim titular. Com deia Red 5 is Alive, segur que Linkin Park per In the End. Exacte. In the End. And I'm typical person who switch on radio in the car and posa flash, posa los 40 without having my own playlist songs. Sometimes I use que no té una playlist pròpia, posa la ràdio i posa la ràdio, el que soni, Urban, Dance. Most of the times I use radios. Espero que major part del temps. Major part de la FM. Okay. So, Robert, with this, thank you very much for being with us in Sprint Race, and see you soon. Yeah, thank you. Bye. All the best. Molt bé, Polinya, bravo! Líders! Quina senyora entrevista.